नमस्कार शिक्षा विकास चैनल तरफ पुणी समस्त को मु स्वागत जनाऊँच एवं स्वागत जनाई आज तुम मान पाखक आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी पूर्व श्रेणी आम जो आलोचना करथिले स्टैटिस्टिक्स विषय मुख्यतः माध्यमान विषय आम आलोचना करथिले। तेणु से माध्यमान संबंधी केतटा गणित सूत्र कही से सूत्र को प्रयोग करी आमे मुख्यतः सर्ट क्वेश्चन करवा। सर्ट क्वेश्चन भी मुख्य कहीं ताकू आधार करी चारि पांचटी सर्ट क्वेश्चन जमीती हेले आसिबो परीक्षा बर्तमान आम सर्ट क्वेश्चन भी सूत्र करी किभली भाव में पड़ुचे ताकू विशद भाव में आलोचना करवा। प्रथमे मुझे मन पकई दूची जे कही माध्यमान कौन कौन सी गोटे सांख्यिक तथ्यावलीर हाराहारी मान को आमे माध्यमान कहवा। माध्यमान केमि निरूपण करवा से विषय विशद भाव में आम आलोचना करी। प्रथमे लब्धांक बारंबारता आकार थे केमती करवा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ से आलोचना करी एवं माने संक्षिप्त प्रणाली विच्युति प्रणाली केमती करिया आरंभ में आलोचना करी एवं सोपान विच्युति प्रणाली केमती करवा करथिले। तेणु वर्तमान आम केतोटी सर्ट क्वेश्चन बा जो परीक्षा उपयोगी सर्ट क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। ता पूर्व भी समस्त मन आम जानी माध्यमान एम इक्वाल टू सिग्मा एफ एफ एक्स बाय सिग्मा एफ यहाँ को लब्धांक बारंबारता आकार थे आम आलोचना करते कि माध्यमान प्रकृत में आम ओडिया प्रथम माध्यमान इज इक्वाल टू लब्धांक मानकर समष्टि मानकर समष्टि बाई मोट लब्धांक संख्या मोट लब्धांक संख्या। यही आमको टे मन रखा पड़ो जदि आमको माध्यमान देला यहाँ देला एवं लब्धांक संख्या देला मोट समष्टि के लब्धांक मानकर मोट समष्टि माध्यमान को लब्धांक बद्रगमन करदे माने ये आम जाना पड़ो जे यदि माध्यमानटा देला एवं लब्धांक मानकर संख्या देला ताले मोट समष्टि से सूत्र को आम उपलब्धि कर लब्धांक मानकर समष्टि लब्धांक मानकर समष्टि माध्यमान गुणन मोट लब्धांक संख्या यही जानने को पड़ो। सेमती जदि आम लब्धांक संख्या व्यवहार कर माध्यमान मोट समष्टि देला यहाँ को जदि माने एपटे हरिदल आनिक माध्यमान टाक लब्धांक मानक समष्टि ये तीनटा भितर माध्यमान इज इक्वाल टू लब्धांक मानकर समष्टि बाई मोट लब्धांक संख्या बा लब्धांक मानकर समष्टि इज इक्वाल टू माध्यमान गुणन मोट लब्धांक या टिके आमको गुरुत्व देवाक बुझे। देख बर्तमान मुझे आहरी टिके आलोचना करुची। बेला 10टी लब्धांकर माध्यमान 6 10टी लब्धांकर माध्यमान 6 मोट समष्टि के
सीधा सूत्र अच्छी मोट समष्टि इज इक्वल टू 10 गुणन 6 मान 60 कहीं आम जानी माध्यम जब था मोट समष्टि था 60 ताला आम माध्यम काढ़ी था के माध्यम 6 गाड़िया आमको सुविधा तेणु मोट समष्टि बाई लब्धांक संख्या इज इक्वल टू माध्यमान तेणु मोट समष्टि इज इक्वल टू आम माध्यमान मोट लब्धांक संख्या गुणन माध्यमान ये 3टा जिनिस पर गुरुत्व देले आमको अनेक गणित करने को बर्तमान आसला बर्तमान मु आ गोटे गणित ये सूत्र उपर करुच्छे तुम देख 18 समस्त गुणनीयक मानकर ये गोटे क्वेश्चन अच्छी गुणनीयक मानकर माध्यमान सहज 18 समस्त गुणनीयक मानकर माध्यमान केते 18 समस्त गुणनीयक मानकर माध्यमान वर्तमान आम काढ़ा है 18 गुणनीयकटा किए 18 गुणनीयक किए प्रथम 18 गुणनीयक किए देखिए 18 गुणनीयक हूँ आम 18 काढ़ा 1 एटा हम 2 3 कटु 6 A1 18 कट 2 3 6 9 18 गुणनीयक केतना बाहर 1 2 3 6 9 8 एटा बाहर केतना 2 4 6टा तेणु एम के पद संख्या 6 ताले माध्यमान एम इज इक्वल टू मोट लब्धांक मानकर समष्टि भाई लब्धांक संख्या 1 2 3 6 प्लस 9 प्लस 18 बाई 6 एम इज इक्वल टू देखिए 3 3 6 6 12 12 9 21 21 18 39 3 2 5 1 6 6 12 12 9 21 39 बाई 6 39 को 3 कटिले 13 3 बाई 2 13 बाई 2 हेले एटा 6.5 बुझेगा तेणु आमर 18 समस्त गुणनीयक मानकर गुणनीयक गुड़िक मानकर माध्यम है 6.5 क्लीयर भाव कर पुणी नेक्स्ट आ गोटे देखा बुझे ना 18 गुणनीयक मानकर समष्टि केमती बाहर यहाँ को आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य मुझे जान मुझे से दिन एपी पढ़ी एपी कौन ना जो समष्टि मन करदेला 10टी लब्धांकर सॉरी एटा करुच्ची मुझे प्रथम 20टी गणन संख्यार माध्यमान केते आमर एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब प्रथम 20टी गणन संख्यार माध्यमान आम काढ़ा माध्यमान सूत्र हूँ एम इज इक्वल टू प्रथम 20टी गणन संख्यार
समष्टि बाई 20 एटा प्रथम 20 गणन संख्यार समष्टि काढ़ा किमती काढ़ा प्रथम 20 गणन संख्यार समष्टि आमर सूत्र अच्छे 1 2 3 डट 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 20 कद बाई केते डट 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 यहाँ प्लस आसो 20 बाई यहाँ 20 देखा कथा बाई 20 प्रथम 20 गणन संख्यार समष्टि को जो काढ़ा आम सूत्र प्रयोग करम जो आम S20 काढ़ा हम 1 जुत 2 जुत 3 कोटा बंद S20 सूत्र आम S20 जो कहते आम S20 टाक आम आग काढ़ा SM सूत्र S20 काढ़ा आग आम रफली काढ़ा गले S20 काढ़ी 20 देव हरिया पड़ो तेणु यहाँ समष्टिटा हो 20/2 SM सूत्र जोटा 20 पदर समष्टि 20/2 होल इंटू 2 इंटू ए माने 1 प्लस डायरेक्ट मुझे कर दूसरी 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइड बाई 20/2 यहाँ 10 यहाँ 2 के 2 20 19 डी जगह पकई था गोटे बावड़ा डी जगह आम जो एपिटा रहा 1 पड़ो तेणु यहाँ 2 के 2 युक्त 20 1 हेल्ले 19 के 19 बाई केते 20 10 गुणन 21/20 21/2 10.5 प्रथम 20 गणन संख्यार माध्यमान बाहर प्रथम 20 गणन संख्यार समष्टि बाई 20 प्रथम 20 गणन संख्या समष्टि 1 जुत 2 जुत 3 डट 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 20/20 सूत्र पड़ा आमर यहाँ आसगला 10 गुण 21/20 10.5 किंतु यार गोटे प्रथम 10 गणन संख्या सूत्र आसला सूत्र हूँ मत मन कर आ गोटे आम करवा प्रथम n टी गणन संख्या व्यवहार लगे ना 10.5 10.5 सीना है कि गोटे सूत्र अच्छी मन रखा पड़ो तुमको आगे गणित मुझे करुँच प्रथम n टी गणन संख्यार समष्टि गणन संख्यार समष्टि गणन संख्यार माध्यमान केते प्रथम n टी गणन संख्यार माध्यमान आम कह सूत्र अच्छी आमर n टी माने एठी माध्यमान m इक्वल टू n टी गणन संख्यार समष्टि प्रथम n टी गणन संख्यार समष्टि बाई n n पद संख्या 1 2 3 डट 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 प्लस n बाई n यार गोटे सूत्र आम अच्छी सूत्र n होल इंटू n प्लस 1 बाई 2 कि आम सूत्र न कह आम समष्टि काढ़ा को SM सूत्र n/2 होल इंटू 2 इंटू ए जगह पड़ो 1 प्लस n जगह किंतु n पड़ो n टा पद n माइनस 1 डी जगह 1 पड़ो बाई n रहा जो एपिटा है या प्रथम पदटा है 1 एवं साधारण अंतरटा डीटा है 1 पद संख्या n ये टोटाल n टा पद अच्छी n/2 2 के 2 यहाँ प्लस n माइनस 1 बाई n माध्यम m इक्वल टू n/2 यहाँ n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n माध्यम m इक्वल n/2 होल इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ उल्टे गुणी देले जो 1/n n कटिगले माध्यम इक्वल टू n प्लस 1/2
ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ 20ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ବାହାରିଲା 10.5, ପ୍ରଥମ nଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ n+1/2। এইটা হচ্ছে n টি গণন সংখ্যার মাধ্যম সূত্র পକେଇଲି কিন্তু ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। 10ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ତାହେଲେ 10 ଯୁକ୍ତ 1/2 ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଧାରୁ ହେଲେ ହବନି। ପ୍ରଥମ 10ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ 10 ଯୁକ୍ତ 1/2 ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ 10ରେ 11/2 5.5। ପ୍ରଥମ 15ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମ 15ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲେ 15 ଯୁକ୍ତ 1/2 15 1 16/2 8 ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ 20ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ 20 ଯୁକ୍ତ 1/2 21/2 ହେଲା କେତେ 10.5। ପ୍ରଥମ nଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ n ର ପର n+1/2 ସେ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ 20ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଆଇଲେ ହବ, ନହେଲେ ସେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ 20ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ nଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ 30ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ 30ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ କେତେ ହବ? ପ୍ରଥମ 30ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 30 ଯୁକ୍ତ 1/2 31/2 15.5। ବୁଝିପାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଇଛି x +2 x +4 ଏଉତିରେ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଅନୁମାନିତ କରିପାରିବ। x +6 x +8 ର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ये कितना पद अच्छे? ये 1 2 3 4 5 5टा पद अच्छे। ये माध्यम काढ़ा आराम रे आम यार माध्यम काढ़ी पार से हूँ आमर ये पद संख्या n हूँ 1 2 3 4 5 5टी पद ये अच्छे ना नहीं ये हूँ 5टा पद। तेणु माध्यमान m = पद मानकर समष्टि 5टा पद समष्टि बाई 5 आउ x + x +2 + x +4 + x +6 + x +8 बाई 5 n এটা মিশে তো x x 2x 3x 4x 5x 5x plus 8 6 14 4 କେତେ 18 2 20 x plus 5x plus 5 ଏଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5ଟା କମନ୍ ନବା x plus 4 by 5 5 5 କଟିଲେ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ବାହାରିଲା x plus 4 ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ବୁଝିଛ ନା ତାର ମାଧ୍ୟମାନଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ x plus 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ମାଧ୍ୟମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଦେଇଛି x1 x2 x3 x4 ଡଟ୍ ଡଟ୍ xn ମାନେ ଏଇଠୁ n ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି m। ये तथ्यावली देला x1 x2 x3 x4 एमती xn तम पर्यंत यार लब्धांक गुड़िकर माध्यमान m हेले प्रत्येक लब्धांक ए जोग कले x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सेमती xn प्लस लब्धांक गुड़िकर माध्यमान m प्लस ए माध्यमान केते थिला
ये देइछि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn ये लब्धांक गुड़िकर माध्यमान m हेले प्रत्येक लब्धांक रे a जोग कराला x1 युक्त a x2 प्लस a x3 प्लस a xn प्लस a डॉट डॉट यार माध्यमान मध्य m प्लस a हो अर्थात या माध्यमान मध्य a पड़ी जीवो केमिति हेला मु ताकू एने विशद भाव रे आलोचना करिबी जेमिति हमर पुणी देइछि एमदी हमर पुणी आ गोटे देइछि सेही तथ्यटा को एटा मन रखियो पड़िबो x1 x2 x3 x4 डॉट xn पर्यंत लब्धांक गुड़िकर माध्यमान m हेले प्रत्येक रो a वियोग कले x1 माइनस a x2 माइनस a x3 माइनस a xn माइनस a ये लब्धांक गुरुत्व माध्यम m माइनस a अर्थात ये जो प्रत्येक पद ए वियोग करागला माध्यमान m माइनस वियोग हो माध्यमान बाहर तेणु जब आम क्वेश्चन पड़ी था x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn लब्धांक गुड़िकर माध्यमान m हेले प्रत्येक ए वियोग कले गुरुत्व माध्यमान हम ये माध्यमान ए कमी m माइनस a से जदि प्रत्येक पद ए गुणा गला x1 a x2 a x3 a xn a गुणा गला नूतन माध्यम m गुणा m इंटू a x1 बाई जदि तापर 4 देइछि जदि प्रत्येक पद ए हरा गला भाग करा गला x1 बाई a x2 बाई a x3 बाई a हो माध्यमान मध्य m बाई a हो जो चारोटी तथ्य आमर आसिला आमे गोटे केमिति व्याख्या करिबा देखिबा आ गोटे तथ्य मु कहि दउछि गोटे एग्जांपल माध्यम रे नै करूछि पांचोटी लब्धांकर माध्यमान 7 प्रत्येक लब्धांक को तीन बढ़ाइले नूतन माध्यमान केते आमे सूत्र जो जानिली जो पांचटा लब्धांकर माध्यमान 7 कल प्रत्येक को यदि 3 3 बढ़ेबो माध्यमान मत 3 बढ़िबो 7 3 10 हो कि काढ़िबा आमे कि 10 टा काढ़िबा केमिति हमर सेडा समाधान मु बर्तन करूची देख पांचटी लब्धांक एटा सांगे सांगे सूत्र अनुसार जो माध्यम जो प्रत्येक लब्धांक 3 3 बढ़ियो माध्यमान मध्य 3 माध्यमान दे 5 7 7 3 10 हो जे आम 2 मार्क देव कि देव केमती काढ़ा बर्तमान आम कहवा मुझे पांचटी लब्धांकर माध्यमान 7 ताल मोट समष्टि केते जो मोट समष्टि सूत्र मुझे आलोचना करी मोट समष्टि इज इक्वल टू माध्यमान गुणन लब्धांक संख्या मोट लब्धांक संख्या ये मोट समष्टि इज इक्वल टू 5टा लब्धांकर मोट समष्टि इज इक्वल टू माध्यमान केते माध्यमान 7 7 संख्या केते 35 बुझीगल बोले 35 है अच्छा ये प्रत्येक लब्धांक केते लब्धांक अछि अच्छे हमर 5टी लब्धांक अछि प्रत्येक लब्धांक को 3 3 3 3 बढ़िया जाए तबे 5टा लब्धांक केते बढ़िबो 5 3 15 बढ़िबो हमर मोट समष्टि पर गुरुत्व देखि गणितटा करबा
ତେଣୁ ଦେଇଛି 5ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ 7। ତାହେଲେ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା 35। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ 3 ଲେଖାଏଁ ବଢାଇଲେ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ବଢିବ। ସମାନ 3 3 3 3 ଗଲା 5ଟାରେ 5 3 15 5 ଗୁଣନ 3 15 ବଢିବ। ତେଣୁ ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟିଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କେତେ 35 ଯୁକ୍ତ 15 ହେଲା 50 ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି। ଆମର କୌଣସି କୋଉ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା କେତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 5ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ 7 ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ହେଇଯିବ 35। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ 3 3 3 3 ବଢିଲା ତାହେଲେ 5ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ 5 3 15 ବଢିଯିବ। ତାହେଲେ ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ଥିଲା 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 3 ବୋଲେ 15 ବଢିଲା ଏଇଟା ହେଲା 50 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ହେଇଛି 50। ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବଢିନି ସେଇ 5ଟା ଅଛି 50/5 କେତେ ହେଲା 10। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 5ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ମନେକର ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ 5ଟା ମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ମନେକର 10। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ 3 3 ବଢେଇଲେ 10 3 ଯେମିତି ଆମେ ସୂତ୍ର କଲି କ'ଣ କଲି ନା ଯୋଉ କରିଥିଲି x1 x2 x3 xn। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ m ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ a ବଢାଇଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ ହେବ m+a। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ବଢୁଛି। x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ m ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝଛ ତ? ମାନେ x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ m। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ ଯଦି a ବଢେଇବା ତାହେଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ m+a। ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ତେଣୁ x1 x2 x3 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ m। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନଟା କେମିତି ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ x1 ଯୁକ୍ତ x2 ଯୁକ୍ତ x3 xn ଏହା ମୋଟ ସମଷ୍ଟିଟା ବାହାରିବ। ମୋଟ ସମଷ୍ଟିଟା କେତେ ବାହାରିବ mn ବାହାରିବ। କାହିଁକି mn ବାହାରିବ? କାରଣ ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ ଗୁଣନ କ'ଣ ନା ମୋଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମୋଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା n ଟା ଏଠି mn ବାହାରିବ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକରେ a ବଢେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ a ଯୋଗ କରାଗଲେ ତାହେଲେ ନୂତନ ସମଷ୍ଟି କେତେ ବଢିବ? ନୂତନ ସମଷ୍ଟି ବଢିବ ସମାନ ନୂତନ ସମଷ୍ଟି ବଢିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ଏଠି a କେତେଟା a ବଢିବ n ଟା। ନୂତନ ସମଷ୍ଟି ବଢିବ na ହେଇକି n ଟା a ବଢିବ na ହବ। ନୂତନ ସମଷ୍ଟି ବଢିବ। ତାହେଲେ ନୂତନ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ? ନୂତନ ସମଷ୍ଟି ସମାନ ଏ ସମଷ୍ଟି ଥିଲା mn ପ୍ଲସ୍ na। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ mn ପ୍ଲସ୍ na/n
n, କାରଣ ମାଧ୍ୟମାନର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବଢିନି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ n ଟା କମନ ନେଇଗଲେ m ପ୍ଲସ a ବାଇ n, n କଟିଗଲେ m ପ୍ଲସ a। ତେଣୁ x1 x2 x3 ମାଧ୍ୟମାନ m ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯଦି a ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଇଯିବ m ପ୍ଲସ a। ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କରିବା। ଯଦି ଥାନ୍ତା x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ m, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ x x ବଢାଇଲେ ତାହେଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଇଥାନ୍ତା m ପ୍ଲସ x। କ୍ଲିୟର ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା x1 x2 x3 xn ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମେମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ସୂତ୍ରଟା କହିଲି, ଆମେ x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ମାଧ୍ୟମାନ m ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି a ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ n ମାଇନସ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ n ମାଇନସ a। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ସେ ଏମିତି କରିବା x1 x2 x3 ଡଟ ଡଟ xn ସମଷ୍ଟି ଆସିବ mn, ମୋଟ ସମଷ୍ଟି mn ହବ। କାହିଁକି ନା ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ଆମର ୟାର ସମଷ୍ଟିଟା m ମାଧ୍ୟମାନ, ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଲା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା, ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ହଉଛି x1 x2 x3 mn ହବ। ଏଟାକୁ ବାଗେଇକି ଲେଖିବା mn ଟା mn। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ ଏଠି ଲେଖା ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ a ବିୟୋଗ କଲେ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କମିବ। ଏଠି ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କମିବ। କେତେ କମିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଥିରୁ a କମିଲା, ଏଥିରୁ a କମିଲା, ଏଥିରୁ a କମିଲା, ଏମିତି n ଟା a କମିବ। ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କମିବ। କେତେ କମିବ? a କେତେ କମିବ? n ଟା n a। ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କମିବ n a। ତାହେଲେ ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ? ନୂତନ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ହବ, କେତେ ସମଷ୍ଟି ଥିଲା? mn ଥିଲା। ନୂତନ mn ମାଇନସ na ହବ। ତେଣୁ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ ଏଇଟା ହେଇଯିବ mn ମାଇନସ na ବାଇ n। ଏଥିରୁ n କମନ ଗଲେ m ମାଇନସ a ବାଇ n କଟିଗଲେ m ମାଇନସ a ଆଉ। ଏଇଟା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ a ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ m ମାଇନସ a ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି m ମାଇନସ a ହେଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ x ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ m ମାଇନସ x ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ m, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ a ଗୁଣିବା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ a ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମାନଟା m a ହବ, ମାନେ ମାଧ୍ୟମାନଟା ବି a ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖିବ x1 x2 x3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ x1 x2 x3 xn ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ m ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ a ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ, ଆମେ ସୂତ୍ର କହିଯିବୁ, ଯଦି a ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ସେଟା ହେଇଯିବ କେତେ? ma ହେଇଯିବ। ma ହବ ଯେ ତ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆମେ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ a ଗୁଣିବା କି b ଗୁଣିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି କାଢ଼ିବା x1 x2 x3 ଡଟ ଡଟ xn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mn। ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ବାହାରିଲା mn। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ a ଗୁଣନ କଲେ ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ a ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। a ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉଟା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ a ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ
ना मोट समष्टि ए गुण बढ़ीज नूतन मोट समष्टि के पूर्व मोट समष्टि एम एन गुण एम एन हम नूतन माध्यम हम के एम एन बाई एन एम एन कटेला एम ए बाहर कि से भाव में था x1 x2 x3 xn प्रत्येक लब्धांक मध्य एम प्रत्येक पद को x द्वारा गुणन कली ताले नूतन माध्यम होता के एम एक्स बुझे x1 x2 x3 xn लब्धांक गुड़िक माध्यम एम प्रत्येक पद को दुई गुण करदेली दुई गुण कर दीदी गुण कर आमर नूतन माध्यम होता के 2m यदि प्रत्येक पद को 3 गुण कर दिया नूतन माध्यम 3m से भाव में युक्ति गुण चलो आउ गोटे कही x1 x2 x3 xn माध्यम m यदि प्रत्येक लब्धांक को a द्वारा भाग करा नूतन माध्यम केते हम आम टिके आलोचना करवा बुझे केमती आलोचना करवा बुझे दूसरी मुझे बाहर x1 x2 xn माध्यम m हेले यार मोट समष्टि के एम एन बाहर प्रत्येक पद को ए द्वारा भाग कले ए द्वारा भाग कले मोट समष्टि मध्य ए गुण कमिज ए गुण बढ़ी कमिज ए गुण कमिज माने नूतन मोट समष्टि पूर्व मोट समष्टि के एम एन ए माने ए गुण कमिगले नूतन मोट समष्टि हम एम एन बाई ए ताले नूतन माध्यम के नूतन माध्यम नूतन समष्टि के एम एन बाई ए बाई एम एम हरिया पड़ो ताले एम एन बाई ए उल्टी की गुणी दवा 1 बाई एन एम एन कटिगले एम बाई ए है नूतन माध्यम एम बाई ए यही तत्व को आधार करी आम या गणित बहुत मध्य करी परिबा संग संग मध्य आमे करी परिबा बुझे गोटे तथ्यावलीर माध्यम एम गोटे जेको तथ्यावली जो किसी कथा ना गोटे तथ्यावलीर माध्यम एम प्रत्येक लब्धांक को 3 गुण करदे नूतन माध्यम के 3m प्रत्येक माध्यम यदि कौन करवा 3 हईदे नूतन माध्यम के एम बाई 3 प्रत्येक माध्यम 3 जोग करवा नूतन माध्यम के एम प्लस 3 प्रत्येक माध्यम यदि 3 वियोग करवा नूतन माध्यम हम एम माइनस 3 यहीटा हूँ गुरुत्वपूर्ण तथ्य यही तथ्य को आधार करी आम भल भाव गणित कर बुझिपार पे गला तापर एपीजीपी संबंधी गणित कही बुझिपार आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहबी सेटा हूँ वर्तमान आमे आउ गोटे एक मार्किया गणित किमी समाधान कर सहज से विषय आलोचना करवा जदि ए संख्यक बालक मानकर माध्यमान बयस 12 वर्ष और बी संख्यक बालिकांकर माध्यमान बयस 10 वर्ष हुए तो समस्त बालक बालिका मानकर माध्यमान बयस काढ़ा ये क्वेश्चन टाक भल कर बुझा दरकार बुझिपार ए संख्यक बालकर माध्यमान बयस 12 केते जन बालक अच्छा ए जन ए संख्यक तांकर माध्यमान बयस 12 पुरी बी संख्यक बालिकांकर माध्यमान बयस 10 मोट ये आम मोट बालक बालिका मान माध्यमान काढ़ा मोट ये ए संख्यक बालक बी संख्यक बालिका मोट बालक बालिका होती ए प्लस बी बुझे आम आग जाना ए मोट बालक बालिका संख्या हूँ ए प्लस बी तांकर मोट बयसटा काढ़ा पड़ो
ମୁଁ କହିଛି ସୂତ୍ର ଏ ସଂଖ୍ୟକ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିବା ରଫଲି ତ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିବା ସମାଧାନ କରିବା ଏଇଟା ଲେଖିବା ଯେ ଏ ସଂଖ୍ୟକ ବାଳକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ବୟସଟି 12 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ? ମୋଟ ବୟସ ଏଇଟା ରଫଲି ମୁଁ କରୁଛି, ମୋଟ ବୟସ 12A, କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟ ବୟସଟା କାଢ଼ିବା। ମୋଟଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଧ୍ୟମାନ ଗୁଣନ ମୋଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କହିଛି ମାଧ୍ୟମାନ ବୟସ 12, ମୋଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଜଣ ବାଳକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହବ 12A ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି 20 ସଂଖ୍ୟକ ବାଳିକାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ବୟସ 10, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? ତାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହବ କେତେ? ଆମର ସେ ମାଧ୍ୟମାନ ଏଇଟା ମୋଟ 12B 10B ହବ। ତେଣୁ ମୋଟ ମାନେ ଏ ସଂଖ୍ୟକ ବାଳକଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 12A, 20 ସଂଖ୍ୟକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 10B। ତାହେଲେ ମୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମୋଟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା A+B। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ହେଇଯିବ ମୋଟ। ଆମର ତ ମୋଟ ବୟସ ଦରକାର, ମୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 12, ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହଉଛି କେତେ? 10B। ତେଣୁ ଆମର ମୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା A+B। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 12A ପ୍ଲସ୍ 10B। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଏଠି କାଢ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ମୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ମାନେ 12A ପ୍ଲସ୍ କେତେ? 10B ବାଇ ମୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ହେଲା A+B। ଆଉ এটা ସେମିତି ରହିବ। এটা ହେଲା ମୋଟ ମାଧ୍ୟମାନଟା ହେଇଯିବ 12A ପ୍ଲସ୍ 10B ବାଇ A+B। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଗଣିତଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ମିଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 13 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 12। ଏକ ମାର୍କିଆ ପିଲା ତାକୁ ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର ଭାବେ କହିପାରିବ। 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ଯଦି 12 ହେଲା, ତାପରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିଗଲେ 31 ଜଣ ହେଇଗଲେ। 30 ଥିଲେ, ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିଲେ 31 ହେଲେ। 31 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 13। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୟସ କାଢ଼ିବା। ଇଏ ଗଣିତ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ 30 ଜଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ କରିବ। ମୁଁ ରଫଲି କରିକି ବୁଝାଉଛି, ଏକ ମାର୍କିଆ କେମିତି କରିବ। ଏଠି ଲେଖିବ 30 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 12 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ମୋଟ ବୟସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋଟକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ମୋଟ ବୟସ କାହାର? 30 ଜଣଙ୍କର। 30 ଏଠି ଲେଖିବ 30 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହେଇଯିବ 30 ଗୁଣନ 12, 360 ବର୍ଷ। ଆରାମରେ ବାଜିପାରିବ। ଏଇଟା 360 ବର୍ଷ। କେତେ ଜଣଙ୍କର? 30 ଜଣଙ୍କର। ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ କେତେ ଜଣ ହେଇଗଲେ? 31 ଜଣ। ତାହେଲେ ଏଠି 30 ଜଣଙ୍କର, ଏଠି 30 ଜଣ ଲେଖିଦେଲେ ବି 30 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 360 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 31 ଜଣ ହେଇଗଲେ, 31 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହବ? 31 ଜଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ମାଧ୍ୟମାନଟା କେତେ? 13। ତାହେଲେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 31 ଗୁଣନ 13। 13 13, 3 9 1, 33 39, 1 40, 403 ବର୍ଷ। ଏଇଠି ଖାଲି ନଜର କର, 30 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହେଲା? 360। 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର, ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ 31 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ? 403। ତାହେଲେ ଏଠୁ 31 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସରୁ 30 ଜଣଙ୍କ ମୋଟ ବୟସ ପଡ଼ିଦେଲେ 31 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସ ସମାନ 403 ଫେରାଣ 360 ସମାନ 43 ବର୍ଷ ଆରାମରେ କଲ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି 30 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 12, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିକି ହାରାହାରି ବୟସ ହେଲା 13 ବର୍ଷ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ 43 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 30 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଲେଖିବା କଥା 30 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋଟ ବୟସ 360 ବର୍ଷ। ସେମିତି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ 31 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ଯଦି କେତେ ହେଲା 13 ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋଟ ବୟସ 403 ଗୁଣା ହେଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ବୟସ ବାହାରିଲା। ଆଉ 33 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ 30 ଜଣଙ୍କର ଫେରାଗଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଆହୁରି ଅନେକ ୟାର ଅଛି। ତମେମାନେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେବି, ସେଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ କରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଗଣିତକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେମାନେ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ରହିଲି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।